Hola, muy buenas, bienvenidos a Mnucar 28 Gameplay y aquí continuamos este vampiros de Masquerade, seguimos con Galeb y lo que tenemos que hacer es ir a hablar con Berel en su apartamento, vale. Pero antes de nada, creo que estamos en el salón rojo, sí, donde están los recipientes y estos son los... Vale, aquí está Shu, y hablamos con ella, vale, que al parecer habló también con Berel, pero... no me deja no me deja. It's a pleasure and an honor, ma'am. Don't go far. I might need to avail myself of your services later. ¿Y esta muchacha quién es? Déjame ver si puedo hablar Hello, contigo. Mr. Visori. Y Miko. Ah, es que sí, Miko. In my usual state to greet you. Do I know you? I know you. I'm Himiko, the Shivari mistress. Esta es Miko, no tengo sabiduría, o sea que... no me suena de nada. I'm sorry, but I don't recall meeting you. You wouldn't say that if you'd enjoyed my services. If I'm still here, it's due to a fortunate misunderstanding. ¿Y por qué está aquí Miko? Mistook me for someone else. The prince was looking for her child. I hope she won't be angry with me. Ostras, era Miko, tío. O sea, la del baúl era Miko. Era Miko y no Marley, tío. Miley. Era Miko la que salvamos con Leisa. Entonces, ¿cuál sería? La del puro. No me queda otra que sería el K12. La del puro, tío. ¿Qué hacía ella allí? Why were you invited to the party? My presence is generally appreciated during this. Había ido con Yara. Some guests need help relaxing. Shall I give you my card? No, gracias. Thanks, but no. I had a feeling you'd say that. You don't know what you're missing. Bueno, es lo que hay. Le han hecho una buena escabechina. Your injuries are impressive. Those hunters have no mercy. I hope you'll never cross paths with them. Vale, o sea que al final no acertamos con el baúl, tío. Me cago en todo. No acertamos, tío. Vaya mala suerte. Vale, zona segura, alcoba. No acertamos, tío. Naturaleza relevada, vampiro. Obviamente. Vale, aquí hay recipientes, pero de momento no nos hacen falta. No hay sentido alguno de usar estos recipientes. Otra zona segura. Hay dos zonas seguras aquí. Vale, ¿y esto qué? ¿Hacia dónde nos lleva esto? Vale, nos han mandado un mensaje o... sí. Mensaje de Cayus. Urgent issue. Bad timing. I'm going to have to choose. Help Caius or speak with Beryl. ¿En serio tengo que elegir ahora? Tengo una decisión. Usa el ascensor para ir al nivel -1 y responder a la llamada de Caius Leto. O ve a hablar con Beryl en su apartamento. ¿Qué hacemos, tío? Tenemos que tomar una decisión. Si no hablamos con Beryl, igual se ponen las cosas chungas con Shu. O sea, igual la influencia de alguna manera o lo que sea, ¿no? Pero y si no llevamos a Caius, si es algo importantísimo, ¿sabes? Si es algo importante, lo de Caius, ¿qué? Me queda esa duda, tío. Voy a ayudar a Caius, me da igual a mí el Beryl. Es un desgraciado el Beryl, o sea que... Vale, tenemos que usar el ascensor. Tenemos que usar el ascensor. Vale. Realmente ahora estoy un poco perdido de por dónde tengo que ir. Esta zona
Esta era la de Hilda, ¿no? Sí, Yara y Diane. Este es Beryl y Richard. I've seen princes come and go. In the end, it always comes down to a struggle for power between the prince and their primogen. Hazel is strong, but will she Sabiduría. last much longer? A peace agreement that put an end to a bloody revolt. Ancilla against neonates. Camarilla against Sí, esto creo que ya lo Alex. leímos en su momento. Si no me equivoco. The Convention of Thorns. Sí. An important step in our history. A copy of a treatise on metal transfusion. Sí, esto ya lo Gave it to leímos. Hazel when they first started working together. Esto ya lo leímos en su momento, con Emen, si no me equivoco. Vale, aquí está... Esta es Victoria. ¿Qué hace Victoria aquí? La príncipe de Atlanta, creo que era, ¿no? Tratado de la dramaturgia. The First Inquisition. La primera The first Inquisición. time our supremacy was challenged. Sí, todo esto ya lo habíamos leído, o sea... Vamos a hablar con Victoria. ¿Qué hace aquí esta mujer? Caleb, I was wondering when I'd run into you. Victoria, what a surprise. I didn't know you had decided to walk among us. I'm always where you'd least expect me. It feels like I've been away for ages. Boston has changed so much. The only thing that hasn't changed is your steadfast presence at court. Is that a problem? You know it's not. I'm just surprised, that's all. There's a whole world outside this city, you know? No viene a cuento que me sermoné, he viajado suficiente, soy leal a la camarilla. I'll serve our family as long as it needs me. You are a reassuring presence. I must admit I was a bit surprised not to find Quentin King in charge. Quentin gave in to the beckoning 4 years ago. Ms. Iverson runs Boston now. How droll. I never thought King would give up his precious crown. He was so attached to it. Iverson is lucky she can count on your loyalty. You're a valuable resource, Caleb, especially in times like these. I'm only doing my duty. Ever the cheerful one. Oye, la llamada... So many elders are gone, and yet, here you are. How is it possible? Because I want to, that's all. I enjoy my existence. Why give it up? But you must also feel that force. The insistent calling, night after night. Yes, but unlike so many others, I have a reason to resist. Don't you? Tengo que destruir a Fen. Sí, tengo que destruir a I Fen. still have some ties that keep me here. I won't leave without having one more child. You're sure taking your time. I'm waiting for the prince's blessing. It shouldn't be long now. Fang will be embraced soon. Fang! Oh yes, I see. She seems charming, spirited even. You have a knack for finding true gems. I remember your sire, Jean-Baptiste Tavernier, if I'm not mistaken. You are correct. I didn't see him at court. I remember he was very popular back in the day. He left with all the others. Oh, Defiéndete, no puedo defenderme. Podría defenderme focalizando, pero... 100% de éxito. Buah, mejor, mira, me defiendo. Tenemos éxito. I know the two of you were very close. His absence must have left quite the void. The first few years were hard. I had a lot of respect for the man. His departure was like a betrayal to me. He left me alone, in charge of a city without a prince, surrounded by neonates. It was unfair. I understand. You deserve better than that. Not just me. The whole court fell apart when the Ancilli disappeared one by one. Building it back up was an ordeal. But you did it, and you should be proud of what you've accomplished. Pride is for the ambitious. I'm just doing my duty.
As always. ¿Ha hablado con Feng? You seem to have met Feng. We had the chance to talk last night. She was pacing the floor while you were gone. I told her to keep quiet. And she did. She's a smart young woman of great consequence. You shouldn't treat her like a child. Feng aún tiene mucho que aprender, no viene al cuento que me des consejos. Feng no es quien me preocupa. Realmente Feng no es quien me preocupa. The court is full of predators. Feng is easy prey in the eyes of many. She's more resourceful than you think. Not against kindred this old. Ugh. Oh, Caleb, please. Is it her pretty face that's got you acting like a knight in shining armor? I'm just trying to protect her. That's what I'm saying. I've had my share of protective followers too. Men who thought they could use their power to protect my delicate nature. I've survived longer than them all. I'm not overprotective of her, if that's what you mean. That's not the impression you give off. I hope you're able to find a balance, or you'll both suffer. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo ella aquí? O sea, ¿qué estás I hadn't haciendo heard you were aquí, coming to Boston. Victoria? Indeed. I wouldn't be stuck in this tower if I hadn't gotten wind of your arrangement with Hartford. Well, Vino por el acuerdo con isn't that a Hartford. shame? It's not been a complete waste. I met your prince, and I got to see a few old friends. I just hope it's not at the cost of my unlife. ¿Estaba ella en la fiesta? O sea, no creo, Victoria no estaba en la You fiesta. don't seem to be hurt. I take it you weren't at the party last night. Heavens no. I was in your prince's personal suite. We hadn't even left yet when the Code Red was initiated. Good timing. Good timing indeed. When I think that the Second Inquisition's butchers were lying in wait, I'd shiver. If I could. ¿Me he perdido algo en mi ausencia? My obligations to Hazel kept me away from the court last night. Did I miss anything important? No, nothing much. I ran into Burrell. He was with your charming little protege. Oh, I don't like the sound of that. no me Did gusta. you hear their conversation? That would have been very impolite of me. No, ni de coña. Ni de coña llego. No, ni de coña. Cambiar de tema. No llego. Vale, no llego. Good evening. Podríamos haberle sacado algo más a la victoria. A ver, nos dan una recompensa de una fuerza de voluntad, pero... Hubiéramos sacado algo más. Si hubiéramos tenido algo más de psicología, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Esta zona de aquí? Ah, esta zona de aquí será el ascensor, vale. Hombre, Hilda. Caleb, ¿Qué our hace aquí? secret agent is back already. Vamos a hablar con Hilda. The soldier is on furlough. Not for long, I'm afraid. The prince will undoubtedly have some new task for me. At least she trusts you. She hardly speaks to her primogen. Even Beryl is in the dark. He's not used to that. It'll be good for him. Vale, he encontrado su dossier, no decir nada. No le voy a decir nada. Are you still not talking? You could say that. Any regrets? No me fío mucho de la muchacha esta. ¿Algo que lamentar? Por eso tengo a Fen. No es asunto tuyo. ¿Qué voy a tener que lamentar? I don't see why I would have any regrets. That's no surprise. Personally, I find that giving a child so much power is dangerous. The problem is that you have to watch them all the time. Otherwise, they end up making a mess of things. Hay que dejarlo tomar sus propias decisiones. Probablemente tenga razón. No tengo opinión al respecto. A ver, sí, sus propias decisiones, obviamente, pero la pueden liar. Bueno, hay que dejarlos que tomen sus propias decisiones. But ¿verdad? trying to influence them is pointless. You must be subtle about it. That's all. I give Mem just enough freedom so that she doesn't completely hate me. But I know exactly how to make her do whatever I want. Bueno, no Do you creo, really think you'll Hilda. have time to embrace Fang? What do you mean?
Well, with all the elders gone, Sin los antiguos, who la knows llamada. who'll be next? That's not something I'm willing to discuss with you. Suit yourself. No, excuse me, I have to go. Of course. Vale, no sacamos mucho en claro con Hilda, pero bueno. Esta movida... Vale, esta movida nos lleva para allá. Nos lleva al lugar de los apartamentos. Aquí está el de Yara y el de Diane. No sé si me dejará, porque esta movida... Aquí en su momento estaba... ¿What? ¿Esta movida? Aquí no hay nada. Aquí no hay nada, tío. Vale. No puedo entrar aquí, ¿verdad? Sorry, Mr. Bazori. Miss Drory's quarters are off limits. Vale, entiendo. What's going on here? Mr. Leto's orders. We've got to clean up. Hacer limpieza. Órdenes de Leto. Es que Cayo Leto está como de seguridad. Vale, Diane. ¿Hay aquí algo interesante? Que voy yo aquí sin el tema este. That'll do. Hombre, está aquí Diane. Vale, podríamos hablar un poco con Diane también. Servan. Reading tarot. For those who are uncertain as to what the future holds for them. Aquí no hay mucho que investigar. Estaba haciendo una poción, el colega y demás, pero no tenemos nada que investigar aquí. Podríamos hablar un poco con él, a ver, con Diane. A ver qué podemos... Run into some trouble with the prince? That's a question to ask Hazel. She's the one who doesn't know what she wants. Que la ha perdido. Que la ha perdido. Did she ask you to do something? She summoned me like a servant. I know she doesn't trust me, even though I don't understand why. She's gone all paranoid Ice Queen, and there's no way I'm gonna let it cost me my head. I don't know how you still put up with her. You owe your place in the Primogen to her. What, you think I don't know that? I've always done my best to keep her from screwing things up. But when she reached out to Hartford... Parece que no le gustó a Diane que recurría a Hartford. ¿Qué problema hay con Hartford? Is there a problem with Hartford? I told Hazel we can't trust them. Do you have any evidence to support what you're suggesting? She doesn't know Deneb the way I do. She wouldn't listen to my warnings. Her plan was bold. Risky is a better adjective. After what happened last night, I'm not sure you realize just how deep the shit we are in goes. And I suppose you have the solution? Maybe. Not that I'm happy about it. There's interesting stuff going on in other places. Boston's not the center of the universe. We don't know who can be trusted. This is no time to leave. If the prince has kept you in the dark, she must have had a good reason for it. Just look at what happened. Open your eyes, Caleb! The Boston Camarilla is crumbling before our eyes! What are the odds we survive? ¿Qué probabilidades hay de sobrevivir? El príncipe sabe lo que hace. Vamos a darle un... Hazel has things under control. We'll get through this. Bueno, no sé yo si lo tiene todo bajo control, ¿no? Pero bueno, vamos a darle un poco de crédito. This kind of talk is beneath you. You know what it's like to feel called to be elsewhere. That has nothing to do with this. Salem isn't elsewhere. You won't be any safer there. It's just a starting point. We thaumaturgs will find a way to deal with it. I see that you've planned for everything. I've already lost too much time. You shouldn't waste your time either. If you leave, Hazel will catch up with you. What do you mean? You know, she doesn't like people who have been disloyal, especially now. Hazel doesn't need new enemies.
She should be wary. Be careful. Goodbye, Caleb. Vale, pues parece ser que el Diane este se pira, ¿no? Muy bueno, pues adiós. Vale, aquí creo que era para bajar. Sí, llamar al ascensor. Tenemos que ir a la -1. Y aquí doy por hecho que están los aposentos de la gente. Pero... Naturaleza revelada, ghoul. Hay un ghoul. Hilda Macandrios. Richard Dunham. It's locked from the inside. Cerrado por dentro. Vale. Vale, pues no hay mucho más aquí, ¿eh? Tenemos el ascensor, vamos a ir por aquí. Vale, aquí... ¿Esta zona a dónde nos lleva? Ah, el ascensor, vale. Al ascensor, eso nos lleva a la zona del ascensor. Esto nos lleva donde están los recipientes. Y esto nos lleva a la zona donde estaban las oficinas, ¿no? There's no point in hanging around here bothering me. It's gonna take me a while. Very well, Mr. Sheridan. Un vampiro y Please un excuse ghoul. me. The ¿Tú quién pile's eres? not getting any smaller. Tú eres el ghoul, ¿no? Sí, el vampiro es el otro. Vale, aquí han montado una buena, ¿no? ¿O qué? Han montado una buena. Dominio de Boston. Vástagos considerados perdidos en 2016. Catherine P. James. Abrazo 1354 en Jerusalén. Última aparición. Reunión de la corte del 14 de febrero de 2016. Henry Donald Ross. Abrazo 1674 en Plymouth. Última aparición visitando a su chiquillo el 17 de marzo del 16. Benjamin Pelham. Abrazo 1678 en Londres. Última aparición avistado por un sirviente en el puerto el 23 de julio de 2016. Pavel Emlop. Abrazo 1702 en Smolensk. Última aparición grabado por una cámara de seguridad cerca del ayuntamiento el 10 de agosto del 2016. Nacera Young. Abrazo 1799 en Lisboa. Última aparición, reunión en casa de Beryl Underwood el 1 de diciembre del 2016. Eso está interesante, ¿eh? Se reunió con Beryl. Esta movida, aquí hay mucha movida, ¿eh? ¿Y por qué han registrado todo esto? ¿Quién ha podido ser? Dominio de Boston, decreto relativo al abrazo. Yo, Hassel Iversen, príncipe de Boston, autorizo por la presencia del vástago Henry Donald Ross, miembro destacado de la corte de Boston, que recibió el abrazo en 1684, a ser sire de Vincent Wilfrid. El mortal, debidamente autorizado, trabaja como banquero de inversiones y ha demostrado su valor y su enorme discreción enriqueciendo el dominio. Henry Donald Ross no había podido ser sire con anterioridad. Su paciencia es encomiable. Lo que es más, sus actividades en la corte de Boston siempre han sido irreprochables. En reconocimiento de ello, el abrazo podría tener lugar a discreción del sire antes de que acabe el mes de abril. 18 de abril del 2015. Boston, Hassel Iversen. No sé de qué hablas, colega. Dominio de Boston, servicio del príncipe. Galeb Basori, o sea, nosotros. Índice 4-9 de febrero. Caza de Nora Vázquez, Franklin Park, página 2-6. La vástago Nora Vázquez puso en peligro la mascarada jugando con los secretos de la corte. Conclusiones, objetivo destruido. Cómplice identificado y detenido. Michelle Davis. Del 12 al 15 de marzo. Sangres débiles. Woodland Cemetery. Página 714. Un grupo de sangres débiles estaba cazando con impunidad cerca del cementerio. Conclusiones.
4 sangres débiles destruidos, 1 huido. 20 de marzo, caza de Nail Fence, Quantum Max. Página 15-16. Nail Fence intentó chantajear al príncipe. Conclusiones, objetivo aniquilado sin testigos. 17 de abril a 1 de mayo. Destrucción del círculo de Weymouth. Página 17-38. Un vástago creó una comunidad oculta en Weymouth. Conclusión, un vástago destruido. 8 mortales aniquilados, pruebas destruidas. Del 29 al 30 de junio, Sangre Débil. Holy Cross Cemetery. Los sangres débiles supervivientes del Woodland Cemetery pensaron que no habían olvidado de ellos. Conclusiones, objetivo aniquilado. Del 7 al 12 de julio, Casa de Hermanos Miller. Página 40-50. Los infames traficantes de objetos de ocultismo volvieron a aparecer. Conclusiones, 2 vástagos destruidos. Pruebas conseguidas. 4 de agosto, degradación de la capilla de Salem. Página 51 y 52. Diane Siaka solicitó la presencia de Caleb Bathory para acompañarlo en Salem. Conclusiones, ningún problema encontrado. Del 2 al 7 de septiembre. Purga de Newton. Página 53-60. Unos cuantos sangres débiles pensaron que podían escapar de nosotros en Newton. Conclusiones, 7 sangres débiles destruidos. Un mortal aniquilado. 27 de octubre al 15 de noviembre. Desaparición del cargamento de Orión. Página 61-75. Un cargamento muy valioso desaparecido del puerto. Conclusiones, 6 mortales aniquilados, cargamento recuperado. ¿Vale? No sé qué me estás hablando, colega. Pero eres un poco cansino. Vale, vamos a hablar con el tipo este. Ah, no puedo hablar con él. No sé quién eres, no puedo hablar con él. Pero es un vampiro. Es un gol. Están destruyendo pruebas, por lo que parece. Pero estaría bien saber qué ha ocurrido, ¿eh? ¿Podemos hablar aquí con Abigail? It's like we spent all these years working for nothing. I'm sorry, I really don't have time right now. Bueno, no tiene tiempo Abigail, ¿vale? Pues no, si no tienes tiempo Abigail, ¿yo qué quieres que te diga, muchacha? Echar un vistazo, confidencial. Sí, creo que esto ya lo leímos, ¿no? Sí, creo que lo leímos con Emen, Lazarus. Creo que lo leímos con Emen. Esto igual. Consultar hoja. Biblioteca de Corvinton, tal vez unos cuantos libros viejos. Sí, todo esto ya lo leímos con Emen. Echar un vistazo. My sire collected books too. He left them all behind when he left. Aquí no podíamos entrar la otra vez para hablar con Kelton. ¿Podemos hablar con esta muchacha? Tampoco hay mucho aquí. Naturaleza revelada, vampiro. Oh, I hope there won't be another attack. Vale, parece que han atacado aquí en esta zona, ¿no? ¿O qué? Entonces si han atacado, sí nos conviene ir donde Cayus, ¿eh? Ojear. Lista de invitados. Y todo esto ya está listo. Averiguar más en un rojo. Vale, la muchacha esta... ¿Tú quién eres? Ah, es Journey. Vale, esta es Journey, vale. Mirad la foto. Esta es la amiga de Emen. Mirar dentro. Lista de tareas. Si todo esto ya lo hemos mirado ya. Vale, pues estos 4 despachos. Aquí estaba, si no me equivoco, el despacho de April. Que no sé si estará aquí dentro. Sí, está aquí April. ¿Podemos hablar con April? Observar. Claro, es un toreador, creo. Sí, al ser un toreador, consultar. Correo al grupo. Sí, esto ya lo leímos. De momento aquí no hay muchos asuntos actuales. Presentación del informe anual, fiesta de unificación, visita al salón del ojo de un vale, sí, todo esto. No sé qué has dicho, Abigail. Vamos a hablar contigo. A ver, ¿tú qué me dices? Caleb, you don't come here often. Sorry, things are a little hectic here. Vale, pero cuéntame qué ha pasado. What's going on?
Code red. We're destroying all of our files. Vale. Following protocol. Está siguiendo el protocolo, no es que haya entrado alguien a tal. Está siguiendo el protocolo para destruyendo cosas. ¿Están destruyendo todo? You're destroying all our files? No, not everything. Obviously. Some information needs to be saved. The rest will be a treasure trove for anyone who wants to harm us. That's what's got to disappear. It's a huge undertaking. And of course, Hazel's putting major pressure on me. I think she holds me responsible for what happened with Journey. That little bitch got me in trouble. Véatela tú. El príncipe está relacionado exageradamente. El príncipe juega sus papeles. It's her job. She's trying to keep us from going down with the ship, no matter the cost. I agree. And you know how much I love Hazel. But it's starting to get hard to manage. My efficiency might be the stuff of legend. But even I make mistakes. How about you? Is everything all right? After last night, who could say that? I mean, you know, your condition. My condition? You ¿Qué estado? know, you're the eldest among us now. ¿Le preocupa que vaya a desaparecer? ¿No confía en mí? ¿Le preocupa que vaya a desaparecer? Are you worried about me, or the void I'll leave behind? You're an essential asset for the Camarilla. You disappearing now would be one of the worst possible things that can happen to us. It's true that reliability is a virtue in decline. Don't leave us. That's all. For Hazel's sake. I've got my own reasons to stay. I was wondering, what is it like? Do you hear voices? Does it come at you all at once? Es demasiado joven para preocuparse por ello. Vale, vamos a dar una respuesta. It's more like a feeling. A light one at first. Then it grows and grows until it becomes unbearable. It doesn't look so unbearable for you. I'm hanging on, but you shouldn't worry about it. You're still very young. Listen to us. Talking about growing old, like mortals do. Nah, no puedo utilizar psicología, pasando. Vale, ¿qué le preocupa tanto? What's wrong? Oh, I don't know. Segunda Maybe Inquisición. it's just the Second Inquisition Vale, le attack. preocupa el ataque de You're la the Segunda only person Inquisición. here who doesn't seem fazed by it. London seems so far away. Now they're here. They're destroying the people we know. I really need to get back to work. Good luck. Vale, pues ya está. No le sacamos mucho más a April. Por aquí no hay nada más. ¿Esto qué es? Ojear. Está. Va. Y teléfonos. We're not moving fast enough. Teléfonos. Jessica, teléfono. Teléfonos. No creo que sean relevantes estos teléfonos. Pues yo creo que ya está. No me queda nada por mirar realmente. Yo creo que no. Aquí subimos al ascensor. Ahí vamos ahí. Pues nada, yo creo que ya está. Lo que vamos a hacer es llamar al ascensor y bajar al -1. Espera, estancia del concejo. Despacho de la príncipe, a ver. Claro, pero aquí subimos a estas cosas. ¿Podemos ir a la estancia de la príncipe? Aquí donde estaba Hilda, ¿no? Sí. ¿Podemos ir al despacho de la príncipe? ¿Hablar con ella? Mira, no veo nada. No, no me va a dejar. Es un Google. The prince will see you shortly. I'll send someone for you. Vale, de momento nada, ¿no? Vale, pues nada, vamos a la -1. A ver, aquí la decisión está... Hay que tomarla. Es o ir al apartamento de Beryl o ir al cuartel general de seguridad donde está Caius, que ha dicho que, no, que pasa, que ocurre algo. Voy a ver lo que dice. Sí, nos preocupa Shu,
Nos compró un Zen porque queremos que sea nuestro chiquillo o chiquilla. De que lo influencie Beryl y queríamos hablar con él, pero bueno. La decisión es esta decisión y ya está. Tenemos que tomar una decisión. We're waiting for Mr. Leto's signal. Until then, if you have any questions, save them. Got it? No Es un problem. vampiro. Great. ¿Tú quién eres? Weren't you the one who was doing surveillance on the Roxbury bunch? No, doesn't ring a bell. You all look alike. Servants and their loose Es un lips. ingeniero vampiro. This is the first time we've worked together. I'm Vale, picking no. discipline. No parece importante este I want to vampiro. report on his activities pronto. I don't like the sound of that at all. Oh, there you are. Follow me, please. We'll speak in private. Sí, hablemos en privado. Dame un segundito que investigue un poco esta zona. Otro vampiro aquí. Parece que estos ingenieros pues son vampiros. Esto ya, creo que ya, informe de seguridad. Sí, todo esto ya lo leímos. Weren't you the one who was También. doing surveillance on the Roxbury? ¿Y esto? Oficial Lehane. ¿Qué? Lehane is waiting to be questioned. If you go see her, don't go easy on her. James, isn't it? Jason Moore's bodyguard. Yes, Mr. Bozori. James. I've got some questions for you. I've already answered so many questions. ¿Por qué no estaba en casa de Moore? You weren't with Moore yesterday. You went against standing orders. No, he sent me to his office. Why? I was supposed to pick up some files. He was being really weird, like he was stalling for time. You were supposed to bring him here, weren't you? Yeah, but he said he had to get some documents from his place, and then he sent me to his office. At the time, I didn't think too much of it, but looking back on it, he was really doing everything he could not to leave with us. You should have been more attentive. ¿Qué pasó después de eso? What happened once you got to his office? I had a hard time finding what he wanted. He wasn't very clear about where I'd be able to find some specific invoices. You lost precious time. You weren't his hand servant. When I came back, the police had the whole place roped off, so I came straight here. And since then, I've done nothing but answer questions and wait. How naive. Vale, sobre la fiesta de la noche. Moore was at the party. So were you. Yeah, I don't like to talk about it. Vale, no quiero hablar de ello. Pero podemos sacarle algo más. Vamos a ver si le podemos sacar algo al tipo este. Vale, tenemos que focalizar. 95, pues puede focalizar el otro. Si ponemos esto. Calmarlo. Es que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque necesito esta fuerza de voluntad para algo más adelante. Quizás para hablar con Caius. Entonces no lo voy a hacer. Vas a tener que hablar de ello. You don't really have a choice. Like I told the others, I don't really remember precisely what happened. It's all a blur. It happened so fast, and they almost got us. They came from all sides, and there was a stench of burned flesh and gunpowder. I'd seen a lot of things before, but that, it was unbearable. I don't know how we made it out. I don't know. Nothing before that. I don't remember. I'm sorry. ¿Sabe lo que va a ocurrirle ahora? Do you know what's going to happen next? I have no idea. Nobody's telling me anything. Do you know? The prince will determine your fate when she has time. I'm not a high priority, am I? I wouldn't be in a hurry if I were you. I could still be useful to the Camarilla. Please. I'm not the one who needs to hear it. Vale, eso es todo. I must leave you. I get the feeling Podríamos sacarle I'll be algo más, staying here a pero long time. es que no quiero gastarme la fuerza de voluntad, tío. No quiero gastarme la fuerza de voluntad con él. I hope they'll let me go soon. Vale, aquí hay un Ask ingeniero. me. There's not much more you'll be able to get out of this retainer besides blood. But go ahead.
Hombre, la Mr. Bazori, oficial are you here to Lehane. lead me to the slaughterhouse? If I wanted you dead, I'm afraid you're only delaying the inevitable. ¿Nadie la ha interrogado? did anyone question you? No. I was brought here, and now I wait. I think the situation is so dire that a lowly servant isn't high on their list of priorities. Indeed. I already gave my report to the prince. They know what to expect from you. I was just following orders. Business as usual. Even if that won't make the slightest difference. You were serving our enemy's interests. That stops now. Vale, ¿sabe quién la envía? Who do you take orders from? There's no way of knowing. I just follow orders. ¿Pero de quién? Normally I get my instructions through messages. They're not signed. Normally? Do you do this often? Yes, I'm often sent out into the field to do your dirty work. Protect your masquerade. Keep an eye on your interests. I'm your grim lackey. But we're not so different, you and I. Vale, yo nunca he puesto peligro a la... No digas eso porque matamos a un policía, Caleb. Entonces, no lo digamos. A mí nunca me han encerrado aquí. Unlike you, they've never locked me up in a cell. Unlike you, my endeavor last night was a success. Remember your place, Lehane. We are clearly working for opposing interests. And? All I can say is, you don't know to send for a high-caliber cleaner like me if you're not somebody important. Somebody important? Yeah, it's flimsy, I know. But not even I know who's behind it. And you only have your kindred friends to blame for that. Vale, tenía suficiente. That will be all, Lehane. One more thing. What? What have you heard from the outside? Everyone's lips seem sealed since I got here. Do they at least know who hit us? The Second Inquisition. Really? Who'd have thought the great Hazel Iverson would be driven out by Kine? Show some respect for your prince in the few hours that remain to you. Farewell, Mr. Bazori. Bueno, adiós, Lehane. Esta muchacha es la ghoul que encontramos ahí en el apartamento de Moore. Que bueno, que lo habían mandado, pero no nos ha contado quién. Pero bueno. Vale, aquí voy a investigar a ver si encontramos a alguien aquí. Otro vampiro. Hackear. Interesante. Sabiduría. Analizar ingredientes. Examinar. A list of ingredients and side effects. Vale, vamos a analizar. Dejan wanted to warn us about the Hartford Chantry's favorite rituals. He doesn't trust Deneb Osborne. Hacían rituales. Entiendo. Vale, podría hackearlo, pero es que... Abrir. Leer. Por hacer. Migración de los servicios 23B a 27C. Reunión con el equipo 2 sobre el nuevo protocolo. Urgente. Cambio de contraseña. Ok. Notas. Transferible interrumpida a 12:53. He comprobado los registros y no entiendo lo que ha podido ir mal. Un conflicto en el cortafuego. Con el cortafuego. Vamos a probar otra cosa. Mierda. Necesito la autorización del señor Leto. Volverlo a llamar. Los procesadores aún no han llegado. 4965. 4965. 4965. Código. ¿De qué? ¿Un código de qué? ¿Un código de qué? Pues si aquí me pone hackear, no me dice introducir código. Me pone hackear, no me pone... Introduzca código. Y es que paso de gastarme 5 de fuerza de voluntad, tío. Paso, niego. Interrogatorios. Me niego, tío. A gastarme 5 de voluntad. Esta movida. Aquí creo que encontramos algo con M, quizás.
Ojear. Informe de 10 años sobre la evolución de los mortales. De todo esto está más que leído con Emen. Vale, ¿con Emen o con Leisa? No me acuerdo con quién venimos aquí. Vale, voy a mirar una cosa. ¿Tenemos algo en el inventario? Que nos dé fuerza de voluntad. Sí, tenemos una moneda. Tenemos aumenta tu índice de tecnología. Bueno. De seguridad. Y tenemos el Vitae de Quentin King. Vale. Bueno, ¿qué os parece si dejamos el capítulo de hoy aquí antes de entrar a hablar con Caius Leto? Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos aquí en Masquerade 28 Gameplay. Hasta la próxima.